मैंने नमस्कार जय जगन्नाथ एवं चलो टी मार्केट देख शोक उठी मोर अवस्था कौन मार्केट किसी ना रूम किसी ना चेटारे हम देखा सांग मैंने पानी आसूँ तो से दौड़ी देख टुई दौड़ी के टुई तो पानी आमर आसे तो मन इच्छा आस के रात 12टा के दिन में एमती आसे तो से आई देखो पानी आम टुई दीटा पुराऊँ देखते चलती ये आम गोटे टुई ये आम पुराऊँ पानी देखो ये पानी आसे आमको समय आमको अपेक्षा करा पड़े पानी मानते के आस जगिए आई गोटे टुई टुई तो मुँह देखा ए पारे अरे हाय सोले हाय हाय सोले हाय हाय साप्टिया सोले साप्टिया केमती पूरा लगे पानी पूरी घरे एक्चुअली आम घरे रोसे करूँ जाए आका आका जल्दी आस पानी आस देख चलती आगे टच मत ये कुर्सी अच्छे अने ताने ड्रिंकिंग ताने ना ये ना देखो मारे गोटे आई गाधे देखो ना सागे सागे आगे पारंगा आंदे मत हाँ आंदे बक्सी सॉरी थैंक यू एना अच्छी ரெண்டு பேரும் சாப்பிட்டியா ரெண்டு பேரும் என்ன சாப்பிட்ற நீ என்ன சாப்பிட்ட நீ இட்லி சிக்கன் இன்னைக்கு மட்டன் சாப்பிட்டியா நீ வெரி குட் அந்த கொடு வந்து கொடு அது இன்னைக்கு வந்து கொடு அந்த போயிடுச்சு பாரு எனக்கு கொடு இங்கே கொஞ்சம் இதை தாண்டி பாரு இங்கே வா இங்கே வா இங்கே வா இங்கே பாரு இரு 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 கையில் எதுக்கு டச் பண்ணுறா அந்த அங்கே அந்த கேப்பை பாரு அங்கே இருக்கே இங்கே வா ஒன் மினிட் அங்கே கொஞ்சம் வாஷ் பண்ணுங்க பாரு கொடு வாஷ் பண்ணுங்க அந்த யூஸ் பண்ணேன் சரி பா டூயிங் நல்லா பார்த்துக்கு போ चप्पल எங்க இருக்கு चप्पल எங்க இருக்கு चप्पल यूज பண்ணி வாரேனா चप्पल यूज பண்ணே आउट साइड போற டைம் ना चप्पल यूज பண்ணே वेरी गुड நல்லா பாத்துக்கு போ दी जना को देखो पूरा पानी आई बोले दौड़ी के आसला कहबे दी जन देख चॉकलेट देखो दियो चॉकलेट अच्छी कौन सरी कल कड़े की पोटी ना अंत इवनिंग टाइम ना चॉकलेट कुडुगा इपो जड़े चुईटा दियो गोटे चॉकलेट चुईटा दियो देख दी जन खुशी हो चुईटा दियो गोटे अच्छी दियो इवनिंग बेलू मार्केट गले ना आनिक दबा इवनिंग टाइम ना मार्केट गोइंग ना अंत टाइम तो कुडूंगा पो रेंडे पर पो मार्केट माने एटीएम जाऊँ पैसा उठाइबे गरम मालिक को पैसा दबू आउ किछि पैसा उठेबू पाखे रखिदेबू खर्च करबे चलू देखो बाघर तो बाघर फास्ट टाइम पोस्ट गोटे मरा हम बड़ पोस्ट हाँ बा के मोटी मोटी ये आम मंदिर देखो कि आम गोटे दिन भी जाइनु पाखे रूम पाखे गोटे दिन भी जाइनु मंदिर को देखो कुकुर भी एटीएम भीतर आई तार कौन दरकार मैंने आज से पैसा सरी जाए दुईटा एटीएम पैसा सरी जाए आमको ना पूरा अधिक बाट चलिक जावाक पड़ो आहरी पूरा गोटे किलोमीटर दूर गोटे एटीएम अच्छे से जावाक पड़ो गोटे एटीएम पहुँचे अच्छी कि नहीं जना नहीं देखा देखा ये तो नब से ये प्रबल एटीएम कि संडे कौन एटीएम पैसा खाए मानते सन्ध्या सुधा सब एटीएम पैसा खाए
ଅଛି ଠିଆ ହେଇଗଲୁ ଚପଲ ଦୁଇଟା ନେଇକି ଯିବୁ ଚପଲ ନାହିଁ ଛିଣ୍ଡି ହେଇଯାଉ କୁକୁର କାମୁଡ଼ି ଖାଇଦେଇଛି ସବୁ ଚପଲ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁପର ମାର୍କେଟ ପଇଛୁ କ'ଣ ନେବୁ ଭାବୁଛୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଅଛି ବହୁତ ଜିନିଷ ତ ନେବାର ଅଛି ପଇସା ନାହିଁ ପାଖରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ନେବୁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ନେବୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଧିକ ଜିନିଷ ନେବୁନି ତ ଆଉ ଜଣେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଖୋଜୁଛି କ'ଣ ଧରିଲ ତମେ ଆରେ ସେଇଟା ଧରା ହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ କି ମୋର କ୍ଲିନିକ୍ ପ୍ଲସ୍ ସାମ୍ପୁ ହଁ ସେଇ ତ କୋଉଠି ସାମ୍ପୁ ନେବ ଏଇ ସାମ୍ପୁର ଅଣ୍ଡାର ଚିତ୍ର ଯେଟା ଭଲଟା ନା ନା ସେ ନେଳିଟା ଧର ଅଣ୍ଡାଟା କ'ଣ କଲ ଚୁଟିଟା ଅଠା ଅଠାଳିଆ ଟିକେ ରଖେ ଆଉ ଗୋଟେ ନେଳି କାହିଁକି ଏଠି ସେଇଠି ଦେଖ ତାହାରି ଭିତରେ ହିଁ ଥିବ ଦେଖ ସେଠି ଖୋଜ ତାହାରି ଭିତରେ କ୍ଲିନିକ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟା କେତେ ଏଇଟା ବି ଟଙ୍କା ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଏଇଟା କ୍ଷୀର ନା ଦହି ଏଇଟା ଖାଉ ଚଳିବ ମୁଁ ନେବି ଆଉ ଭଦ୍ର ଓନିଟା ଖାଲି ଗଳି ପଡ଼ୁଛି ଇଏ ହେଉଛି ମାନେ ଆଇଛୁ ଆଜି କିଣିବାକୁ କ'ଣ ଟିକେ ଦେବାକୁ କ'ଣ ନେବି ଗୋଟେ ସାମ୍ପୁ ସେ ସାମ୍ପୁ ନେବି ଆଉ ଗୋଟେ ଇଏ ସାମ୍ପୁ ତ ଏଇ ସାମ୍ପୁ ଲଗାଉଛି ଲୋକ କିନ୍ତୁ ସେ ସାମ୍ପୁଟା କେମିତି ନେବି ତେଲ ନେଇଛି ତ ତେଲ ତ ଏମିତି ଅଛି ମନ ପକେଇ ଭଲକି ନ ନେଲେ ପୁଣି ଥରେ ଇଏ ହେଉଥିବ ମନ ପକେଇକି ନ ନେଲେ ପୁଣି ଥରେ ଆମକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖିବି ଫୋନ୍ ବି ଦେଖିବି ଭଲ ଡବା ଅଛି এইটু আমি সেদিন টিফিন নিয়েছিল বড় টিফিন তুমি ইয়ে ପାଇଁ ଜିନିଷ ନେଉଛ କି ମାନେ ଆମ 3 ଜଣଙ୍କର ଇଏ ନା ତମ ପର୍ସନାଲ ଜିନିଷ ନେଉଛ କାହିଁରେ ସେଟା ଗୋଟେ ଖାଲି ବୋତଲ ଧରିଛି ଆରେ ପଇସା ହେଲେ ହିସାବ କରିଦେବ କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା ପଇସା ନାହିଁ ପଇସା ନାହିଁ ସେ କଥା କହୁନି କ'ଣ ସବୁ ତ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ଆଗିରି ଦେଖୁଛ ଆଉ କ'ଣ କି ଦେଖ ତମେ ତମର କ'ଣ ହଁ ମୁଁ ବା ସେ ଜେଲ୍ଟା ଖୋଜି କେଉଁ ପଟେ ସେ ଜେଲ୍ଟା ରହିଲେ କ୍ଲିନିକ୍ ପ୍ଲସ୍ ସାମ୍ପୁ ଏଇ ସାମ୍ପୁଟା ନେବିନି ଥାଉ କ'ଣଟେ କୁଆଡ଼େ ଗଲ କ'ଣ ନେବ କାହିଁ କେଉଁ ପଟେ ତ ପାଇଁ ଦେଖିବା କ'ଣ ନେବ କ'ଣ ନେବ କୁଆଡ଼େ ଗଲ କାହିଁ সেটা କ'ଣ କରିବ ନେଇକି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ରୁମ୍ରେ 3ଟା ତାହେଲେ ବଡ଼ଟା ନିଅ ହାଟା କେନ ସେ କ'ଣ କଲ ଭାତ କେତେବେଳେ ଦିଦିଟା ହେଲା ନା ସେ ଡିସ୍ ପିସ୍ କେତେବେଳେ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଭଲରେ ଏଇଟା ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ ଭଲ କିନ୍ତୁ ସଫା ରହିବ ଆଉ ଇଏ ବି ରହିବ ନା ଏଇଟା ନେବା କୋଉଟା ହଁ ଭଲ ହବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ରେଟ୍ କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ 190 ଟଙ୍କା ଭଲ ତ 190 ଟଙ୍କା ଭଲ ଆଉ କ'ଣ ଭଲ ତାତିବ ବି ଜଲ୍ଦି ଭଲ ତାତିବ ଏଇଟା ଇଏ ଦେଖୁନ ଆର ଦାମ ହେଉଛି 190 ଟଙ୍କା 200 ଲେଖାଏ 190 ଆଉ 190 ଲେଖା ନା 200 ଲେଖା ହେଇଛି ଶଳା ତଳେ 200 ଲେଖା ହେଇଥିଲା ତାକୁ କଟା ହେଇଛି ନା ଏଇ ଡିସ୍ଟା ଏଇଟା ଡିସ୍ଟା ନେବା ଗୀତା ଗୋଟେ ଡିସ୍ ରଖିଛି ଫାଟି ଯାଇଛି ସେଟା ଏ ଡିସ୍ଟା ହେଉଛି 325 ଟଙ୍କା ତାଠୁ ଏଇଟା ତ ବେଟର ଅଛି ଏଟା ଭଲ ତାତିବ ଏ ଡିସ୍ଟା ବି ଏତେ ଓଜନ ନାହିଁ ହଁ ଆଉ ଏଟା ଫାଟି ଯୋଉ ଯିବ ସେ ଆର କଡ଼େଇ ଗୋଟେ ନେବା କି କୋଉ କଡ଼େଇ କହିଲ ସେ ଯୋଉ ରସ କଡ଼େଇ ଦେଖୁନ ଇଏ କଡ଼େଇ ନୁହଁ ଏଇ ନା ଏଟା ବି ନୁହଁ এই যে দেখিয়ে দেবেন কি স্টকটা কোন কোন এটা মান্ডি কড়াই না কোন কোনদিনি 10টা কড়াই হ্যাঁ 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 10টা কড়াই ওরা কোন গুলো বেশি গ্যাস খাইবো আর কোন গুলো তাতিবো লেট রে কড়াইটা বড় কুলহুলে দেখা যাচ্ছে 190 টাকা এটা এমনি কিট কড়াই গুলো 190 টাকা ঠিক আছে ମୋର ତ ଥାଳି ଅଛି ଆଉ ଥାଳିରେ ଏ ଥାଳିଟା 10 ଟଙ୍କା ଲୋ ଏ ପାଗଳ ନା କଣ
ନାଇଲୁ 149 ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖି ଦେଖି 10 ଟଙ୍କା 149 ଟଙ୍କା। ବାସନ କୁସନ ଆଉ ସେଇ ଡିଶ୍ଟା କିନ୍ତୁ ପୁରା ହାଲକା ଅଛି। ଏ ଡିଶ୍ଟା ଏଇ ଭାବ ଦେଖ ଏଇଟା କେତେ ମଜବୁତ ଅଛି 400 ଟଙ୍କାର କିନ୍ତୁ ପୁରା ଓଜନ ଅଛି ଏଇ ଡିଶ୍ଟା 400 ଟଙ୍କା ନେଉଛି। ସେଟା ବଡ଼ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ସାଙ୍ଗମାନେ କୁହନ୍ତୁ କେଉଁଟା ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବଡ଼ଟା ନିଅ ଦୁଇଟା ତ ସେମ୍ ପଇସା ନା ସେଇଟା ବଡ଼ଟା କାହିଁ ନିଅ ସେଇଟା ପେଚା ହେଇଛି ଚେପା ହେଇଛି ଏଇ ଦେଖ ଏଇଠି ଚେପା ହେଇଛି ଟିକେ ଦେଖିପାରିଲ ତ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପଡ଼ୁଥିଲା ବା ସେଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା କ'ଣ ରଖିଛି ଏଟା ନୁହଁ ଭାଇ ଏଟା ନୁହଁ ଲୋ ଏଟା ତ ଛୋଟିଆଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ସେ ଗୋଟିଏ ଅଛି ନା କ'ଣ କିନ୍ତୁ ଚେପା ହେଇଛି ଟିକେ ତା ଅପେକ୍ଷା ସେଇ ବଡ଼ ଗୋଟେ ସେଇଟା କାହିଁ ନେବା ସେଇ ହଁ ଆମର ଏକାଥରେ ପଳାନ୍ତା ଦିନମାନ ଭାତ ଦେଖିଆ ହେଲେ ଘରକୁ ନେଲା ବେଳକୁ ନେଇଯିବ ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଖିଆ ସେଟା ୟାର ଦାମ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଖିଆ 200 ହେଟା ତ କମ ଟଙ୍କା ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲେ ମତେ ଏହାର ଏଇଟା ଠିକ ଠାକ ଲାଗୁନି ଦେଖ ଏଇଟା ଦେଖ ଏଟା ଚେପା ହେଇକି ଜଲ୍ଦି ପଡ଼ିଲେ ଗୋଟେ ଚାହାପତି ମରିଗଲା ମଣିଷ ଟେକି ପାରୁନି ଆଲୋ ଏତେ କ'ଣ କେତେ ଓଜନ ଲୋ କେତେ ଟଙ୍କା କିଲୋ ଲେଖା ହେଇଛି 325 ଟଙ୍କା ଏଇ ଚାହାପତିଟା ଏଟା ଆମର ବର୍ଷ ପାଇଯିବ ଖାଉ ରଖ ଏତେ ବଡ଼ଟେ ଆମେ ନେବୁନି କାହିଁକିନା ଆମେ କୁଟୁମ୍ବ କମ୍ ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଛୋଟିଆଟେ ଧରିଛୁ এইটা হচ্ছে আলো এটা 180 টাকা এটা যেটা নিচে এটা কেতে না এটা 40 টাকা বা আর এইটা হচ্ছে 40 টাকা দেখুন নাই নাই এটা ছোটটা 40 এটা এটা অধিক টিকে থিব 180 টাকা না 100 টাকা এটা হ্যাঁ হ্যাঁ 100 টাকা তুমি কোনে যাও এইটা না এইটা নাই নাই তার ছোট ভিতরে কেতে বলছি জানি না হ্যাঁ সেইটা বলি 100 টাকা এটা বাস এইটা নিয়ে যাও তাহলে ছোটটা আনো না এটা না নাই এইটা কেতে কি আছে হ্যাঁ 15 দিন বি ଯିବ নাই সেইটা ভালো আছে হ্যাঁ আইরা আমাকে আবশ্যক নাই কি দরকার নাই না তো রাতি ହେଇଗଲା ଆମେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ଅଛି ଆମର ଦେଖାଉଛି ବୋଉଲୋ ପୁରା ଆଖି ପାଖି ଫୁଟିଗଲା ଏକାଥରେ ଯାଇଥିଲୁ ବୁଲି ବୁଲିକି ଆଖି ଯାଇଛି ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଡେକ୍ଚିଟା ହିଁ ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କଲୁ ଏଇଟା ଆଣିଛୁ ଏହାର ଦାମ କେତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହାର ଦାମ ହେଉଛି 190 ଟଙ୍କା ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆଜି ଆଣିକି ଆଇଛୁ ଆର ଦାମ ବି 160 ତ ଲେଖିଛି କିନ୍ତୁ ନା 160 ନୁହେଁ 159 ଲେଖିଛି କିନ୍ତୁ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଲା ଜାଣିନୁ ବିଲ୍ରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆଉ ଇଏ କିଛି ଆଣିଛୁ ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଏତିକି ଅଳ୍ପ ଜିନିଷ ଆଣିଲୁ କିନ୍ତୁ ପଳେଇଲା ପୁରା ସମୟ କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ ଥିଲା ମାର୍କେଟରେ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବା ତ ଏବେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଏତିକି ସବୁ ସରିଲା ଆମର କାମ ଆଜି ସେ ଗୋଟେ ଚିକେନ୍ ଲାଗିଛି ବାହାର ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ